Yeah, shout out to everyone. Welcome to Sig Mike Vlog. Ayan na guys yung ating dinuguan guys. Oh, malambot na. Lalagay na natin yung ating dugo guys. So, siyempre, kinisa natin yan sa ano, maraming bawang, sibuyas, saka luya, saka lemongrass. Ayan, siyempre, umayan yan. Laurel, saka pamintang buo. Ito yung ating dugo guys. Lalagay na natin. Yan, shout out kay Boss Naris ulit. Thank you very much. Galing ng Ottawa yan guys. Galing Pinas. Pampanga. Haluin natin guys. Imekos-mekos natin guys. Yan o. Yan o. Yan. Nagkakulay na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. No rice tayo guys. Pero kaya yan. Tinapay yung imamats natin dito. Tinapay. Konting ano lang. Non-bread. Yan. Mag-gym muna tayo mamaya. Tapos ng trabaho. Malapit na. Tapos pag uwi, ito na yung papapakin natin. Siyempre, may panulak pa yan nasa bahay. Siyempre ito yung ating sili guys. So, sili habak. Jalapeno yung gamit natin. Wala tayo dito yung ano eh, lily finger eh. Yung kagaya sa Pinas eh. Yan. Sarap yan guys. Oh. Tapos sa mga dinuguan labar din guys. Tatlo yung dugo na pinabili ko guys. Pipirin natin, isa lang muna ginamit ko. Pinabit ko yung dalawa sa freezer, right? Ilalagay natin yung napakaangas na sili. Yan. Natutubuan. Bati-bati muna tayo. Right, have a good one. God bless us.